Ми завершуємо перший предмет. Ya, Урок. no, хорошо. Тему. Ya hemos terminado con el primer tema, Et nous finissons avec le premier thème, non? Називається Христос і команда. que se llama Cristo y su equipo. Nous finissons parler de Jésus-Christ et Plia. Я вам вже сказав, що всі команди недосконалі. Ya os he dicho que no hay equipos que sean perfectos, Moi, je dis comme ça, pas une équipe qui est parfaite. Але нам треба робити справу Божу. pero nosotros tenemos que hacer la obra de Dios. Mais nous avons pour nous faire travail pour Dieu. І так, пару таких деталей із життя Христа і апостолів ми запишемо. Vamos a apuntar unos detalles de la vida de Cristo. Nous allons prendre note sur quelques détails de la vie de Jésus-Christ. Пишіть, Ісус працював з усіма і з кожним окремо. Apuntad, Jesús trabajaba con todos y con cada uno individualmente. Écrit ça. Jésus-Christ te qu'on travaille à tout disciple, il te qu'on travaille avec chaque grain personnellement. Ще повторюю. Repítelo otra vez. Jésus te qu'on travaille collectif avec tout disciple, il te qu'on travaille personnellement avec chaque grain. Jesús trabajaba con todos y con cada uno individualmente. Працював з усіма і з кожним особисто. Trabajaba con todos Il te qu'on travaille avec tout disciple, y con cada uno et personalmente. le travail personnel, il te qu'on fait dans la vie chaque grain. Послухайте мене всі. Є одні брати, що йому раз він об'яснив, і він поняв. Hay un tipo de hermanos que tú le explicas una vez y él de una vez lo entiende todo. Grand type de monde où bah, une seule explication et en même temps tout comprendre. А є такі, що треба 5-10 разів об'яснити, аж тоді він пойме. Y hay otro tipo de hermanos que tú tienes que explicarle 5 o 10 veces y solamente a la 10ª vez pues lo entiende. Et l'autre type de monde pour bah, une explication doit expliquer lui 10 fois et dans la 10e fois la précis comprendre. Амінь. І це робота з командою. Y eso todo es el trabajo con el equipo. Et ça, il fait partie du travail en équipe là. Слухайте, не треба дратуватися. У вас ви недосконалі, і всі ваші помічники будуть недосконалі. No tenéis que poneros nerviosos. Tú mismo no eres ideal y tu equipo tampoco es ideal. Ou pas besoin de tête au problème parce que ou même en même temps ou pas idéal et équipe ou n'est pas idéal tout. І хай вас це не хвилює, так у всіх було. Y que eso no os preocupe porque eso les pasó a todos. Et ça pas besoin de tête au problème parce que nous tous nous passons dans le même chemin. Пишемо далі. Ісус ходив, вчив і показував, як робити. Escribimos lo siguiente. Jesús andaba, iba, enseñaba, Ходив, вчив і практично показував це. enseñaba y tenían como práctica con él. OK, n'a pas écrit ça. Jésus t'es qu'on aller, ça veut dire t'es qu'on marcher, il t'es qu'on enseigner et il t'es qu'on pratiquer. Él andaba, sí. Si Jésus-Christ t'es qu'on marcher, Sí, es un subtema. il était qu'on marcher avec eux, il était qu'on enseigner eux, et il était qu'on pratiquer avec eux. Sí, andaba, enseñaba, practicaba. Ходив, вчив і практично показував. Il était qu'on marcher avec eux, il était qu'on enseigner eux, et il était qu'on pratiquer avec eux. Наприклад, мені треба вас навчити заводити трактор. Por ejemplo, yo tengo que enseñaros a arrancar un tractor. Et par exemple, moi pour nous doué à montrer nous conduire tracteur. У вас є трактори?
¿Tenéis tractores aquí? Nous avons un tracteur dans la République Dominicaine. А, є? Ouais. Знаєте, що таке трактор? ¿Sabéis qué es un tractor? Nous connaissons qui ça comme tracteur. А? Окей, хорошо. Bien, bien. Я маю вам сказати, що оце бак має бути солярою. Yo tengo que deciros que ese es el donde está el gasoil Moi, je dis nous ça, c'est côté où mettez gaz là. y que tiene que tener gasoil. Це кранник, щоб соляру пустити до мотора. Esa es una cosita para que la muevas y el gasoil vaya al motor. Et ça, c'est un petit bouton pour peser, pour ouvrir gaz là, pour le caler dans le moteur. Оце радіатор, має бути вода заляка спочатку. Ese es el radiador para que tenga agua, siempre tiene que tener agua. Ça, c'est radiateur à côté pour mettre de l'eau pour rafraîchir le moteur. Оце акумулятор, батарея, він тут має стояти, і клеми на ньому. Esa es la batería del coche y tiene que tener esas cositas que tiene que tener. Et ça, c'est batterie, et bien, il doit avoir tout bouton ça, au doigt là. А це ключ, де треба заводити. Y esa es la llave que sirve para arrancar. Ça, c'est clé qui est utilisée pour le start. Спочатку включити, щоб там ожили всі прибори. Primeramente tienes que mover la llave para que se encienda el panel. con Premièrement, todo. on vient pour virer clé et puis pour le castat. І треба трошки потримати. Y después lo tienes que como mantenerlo ahí On como doit camber là, au fond de encendido. résistance. А тоді треба нажати трошки на старт, потримати, щоб він стартів запустив мотор. Y después tienes que mover la llave más para que arranque ya el motor. Après ça, on doit virer clé encore un peu pour le castat. Хтось розуміє, що я об'ясняю? ¿Alguien entiende lo que yo estoy Et explicando? comme on qui comprend l'exemple là, І це я вам маю сам показати, розказати, як це робиться. Y eso yo os tengo que explicar cómo se hace. et ça, moi, je dois expliquer qui j'en fait. Все об'яснити для вас. Tengo que explicarlo todo. Moi, je dois expliquer nous chaque point par point. Потім я заглушу трактора. Después yo apago el motor del tractor. Après ça, je fais ma éteindre tracteur. Ven Capé. aquí. Іди до мого трактора. Ven, acércate a mi tractor. Et venez pour aller ouvrir tracteur. І кажу, а тепер все роби, як я казав. Y ahora digo, ahora haz todo lo que yo he dicho y he enseñado. Pour y aller, faire tout ça, me saute douille et tout ça, me saute enseigner. Це робить, і я стою над ним. Él empieza a hacerlo todo y yo estoy ahí cerca viendo lo que hace. Et il a commencé à faire tout ça, me saute douille et puis m'a campé là, m'a observé. Все правильно. Y le ayudo para que él haga todo Et correctamente. m'a pas le aide pour faire toute bagaille correctement. Сів трактор. Entonces él se pone ahí en el asiento del La tractor, chita dans tracteur, lo arranca, la statli, todo bien. pour mettre chita. І потім наступний. Después el siguiente, Après ça, me prend deuxième, non? Наступний. y el Après ça, me prend troisième, siguiente, non? el Me prend quatrième, siguiente. non? Так всі 12 апостолів. Y así todos los 12 discípulos. Et c'est comme ça Jésus-Christ fait là chaque grand disciple. Не тільки розказати. No solo en contar algo, Ви всі Il pas non seulement qu'on explique qu'on bagaille, заливати солярку, краники, знати, де вони, де батарея. tenéis que saber dónde está el estanque de gasoil ahí para Li- poner gasoil, todo, nous todo. devons connaître côté tank gaz là pour mettre gaz dans le moteur, ¿Dónde está el radiador, côté radiateur, la batería, côté todo? batterie, toute bagaille. Це теорія і практика. Eso es teoría y Ça práctica. veut dire que nous devons théorie et pratique. Розказав і навчив. Lo ha contado al principio y después ha enseñado cómo hacerlo. L'été, bah, un enseignement qui j'en pour faire après ça, il fait pratique. Understand? Gloria Оце так працював Ісус. Así trabajaba Jesús. C'est comme ça Jésus-Christ est qu'on travaille. І наша справа це робити і свою команду навчити. Y nuestro deber es hacerlo y enseñar a nuestro equipo a hacer lo que tenemos Et que hacer. travail nous avons pour faire, c'est bail enseignement, après ça fait pratique avec l'équipe nous qui travaille avec nous. Одні студенти у вас будуть вчитися, а другі скажуть, не хочу ці трактори заводити. Unos estudiantes te dirán, sí, yo quiero aprender, y los otros, no quiero arrancar ese tractor. Il y a des étudiants qui veulent apprendre, il y a des étudiants qui disent non, moi-même, je ne veux pas start tracteur ça. Нема проблем, хай йде. No hay problemas que se vaya. Et ça, il n'y a pas de problème, pas me le mettre aller. Знайдемо другого брата Encontraremos a otro On hermano a toujours un autre étudiant, або сестру. o a una hermana. ou l'autre soeur. Сестри, заведуть трактор чи ні? Сестри. ¿Las hermanas podrán arrancar el tractor o no?
Fi ap ka start tracteur, oui ou non? ¿Podrás arrancar? Wap kapab start Sí, tracteur? mira, Wap perfecto. kapab start tracteur? Perfecto. Через те у Христа в команді були і апостоли, і були жінки. Por eso en el equipo de Jesús y de los apóstoles estaban también presentes las mujeres. Se peut-être ça dans l'équipe Jésus, dans l'équipe apôtre, nous te toujours qu'on ouais, gen fi qui participer. У мене є, в моїй команді є сестри, журналісти, перекладачі. En mi equipo hay también mujeres, por ejemplo, intérpretes, periodistas, Dans l'équipe pam nan, moi gen en pile fi, moi gen interprète, moi gen periodiste, administradores. moi gen journaliste, moi gen administratif, moi gen moun kap administrer. І це нормально, Y eso es normal, Et ça c'est bagay qui normal. щоб все було зі страхом Божим і не було гріха. para que todo se haga con el temor a Dios y sin pecado. Et pour toute bagay qu'a fait en crainte bon Dieu et sans péché. Амінь. Amen. Ідемо далі. Seguimos adelante. Et n'a continuer à avancer. Пишіть наступну тезу, вона називається «Ісус Іуду терпів». Ponemos el siguiente subtema y ahí escribimos sí, Jesús aguantaba a Judá. Et nous allons écrire l'autre sous-thème ça, Jésus-Christ est qu'on supporter Judas. Ісус Іуду терпів. Antes de dejar ese tema, tengo una pregunta acerca del tema anterior. В мене є питання щодо попередньої теми, поки ми не зайшли ще далеко, не відійшли від теми, ну, попередньої, не від цієї, що ви назвали про юдо, а до попередньої. On me dit? Yo escuchaba que usted decía que el equipo de Jesús lo llamaban discípulos y después lo llamó apóstoles. Quiero que tú me des una explicación, qué es lo que es la diferencia que hay entre discípulos y apóstoles. Яка різниця між учнями Ісуса Христа і потім апостолами? Бо ви їх назвали спочатку типу учні, а потім апостоли. А яка різниця між студентом медицинського інституту і врачом? ¿Qué diferencia hay en un estudiante de medicina y un médico real, un doctor? Et quelle différence qu'il y a entre un étudiant qui étudie médecin avec un docteur? Mba gen mot pou m traduire ça veut dire. Ok. Él dijo que conforme antes eran discípulos y al ser maduro lo llamaron apóstoles. Yo quiero saber si existe un tema. ¿Cuál es la razón? ¿Y cuál es la razón por la cual lo llamaron apóstoles y no seguían llamados discípulos? Учні Ісуса Христа на апостолів. Ну, чому їх не продовжували називати далі учнями, а не їх називати апостолами? Ось що йому Це цікаво. така тайна, що ніхто не знає, де жиє. Ese es un misterio tan grande que no lo sé ni yo. Son mystères qui sont tellement vraiment baratos. Він хоче сказати слово. Знаєш, дуже? ¿Puedes responderle?
dio un ejemplo acerca de un estudiante de medicina y un doctor. Видали ж приклад про студента і доктора. El doctor ya es doctor. Доктор вже є доктор. En 1 de Timoteo capítulo 1 Але перше Тимофія, перший y розділ, 2 de Timoteo capítulo 2, і другий Тимофія, другий розділ, veamos que el apóstol Pablo ми бачимо, що апостол Павло llamaba a Timoteo mi hijo. називав своїм сином Тимофія. Y en 2 de Timoteo 2, І в другій книзі Тимофія y le había dicho mi hijo legítimo. він сказав князі Para mí, la palabra discípulo, que significa alumnos, Cristo estaba enseñando a los discípulos. він учив як своїх учнів. Y cuando lo llamaron apóstoles, ya ellos habían recibido la enseñanza, ya eran enseñados para ser apóstol. Ahora la pregunta que me pregunto, si Pablo, І тепер питання, яке ви спитали, але ти побачишся, коли ти стаєш апостолом, ти продовжуєш вчитися, і якщо ти хочеш і не учишся далі, то все, ти деградуєш. Так каже. Ні, це я вам кажу. Roger, Хочеться щось сказати, también, excusez, vamos a una explicación. не можу. Oh, Monsieur Repenti, tradúceme en español para que ella, tradúceme en español. Monsieur Repenti, li pas ni pasteur, li pas ni évangéliste, li pas rien. Seulement l'accepter Jésus. Excusez, la jeune pasteur, tant qu'on disciple, li pas qu'on rien. Mais l'elfine prend enseignement, Є той, хто новина верху, l'elfine prend enseignement, qu'on y a le cas en évangéliste, li cas en prophète, навчили, ти від li cas en pasteur. Parce que le grand temps recevoir enseignement. Mais en vérité, c'est simple un disciple. Après le fin prend enseignement, учнів, li cas en pasteur, li cas en apôtre, li cas n'importe bagaille dans l'évangile là. C'est ça qui est différent ça de gain. Hermanos, Про апостола, пророка, євангеліста, вчителя говорить плоди. sobre los apóstoles, evangelistas, profetas, todo eso, sobre eso lo dicen los dones que da el Espíritu. Un apôtre, un évangéliste, un prophète, ça c'est don le Saint-Esprit de Dieu vient bailler là. Якщо він сидить, пише, дрімає і забуває, це учитель. Si él escribe y duerme y apunta ahí un poco, eso significa que es como un alumno. S'il a écrit, il a dormi, il a levé, il a regardé, ça signifie qu'ils sont élèves. Якщо він проповідує місіонерство і спасаються люди, то це євангеліст. Si él predica y las personas se salvan, eso significa que es evangelista. Mais s'il a prêché et puis moun yo a sauvé, ça veut dire qu'ils sont évangélistes. Амінь? Так, ми написали, Ісус Христос терпів Іуду. Ya hemos escrito que Jesús aguantaba a Judas o tenía Et paciencia nous con avons écrit Judas. sous thème ça que Jésus-Christ prend patience avec Judas. Це дуже складний участок в команді. Es una parte de los discípulos muy como difícil. Ça, c'est une base qui pour faire ouais, qui Jean et l'autre enseignant un disciple qui est difficile en pile. От я вчу брата, Yo estoy enseñando y enseñando al hermano M'a montré frère ça, m'a montré frère ça, m'a montré. і проходить рік за роком, місяць за місяцем. y pasa año tras año, mes Il y a tras année mes. qui a passé, il y a année qui a passé. Я хотів, щоб він був ближче до Бога, до місії, до спасіння людей. Yo quisiera que se acerque más a Dios, a la misión, Moi, a la t'as voulu salvación pour de las l'avancer plus personas. beaucoup de bon Dieu, pour aller en mission, pour chercher bon Dieu. Так хоче Бог, і так хочу я. Así quiere Dios y así quiero yo. Así quiere Dios, eso quiere Dios Et y c'est eso ça mon Dieu voulait pour lui, quiero et yo. c'est ça me voulait pour lui. А він ні. Pero él no. Mais lui-même n'est pas voulu rien de bagage ça. Yo. Він наклонився більше до їжі.
él se va más para la comida, por Et li ejemplo. plus remet manger, li remet plein ventre li. Se aparta más del dinero Li plus remet l'argent Щоб бути більш лінивим. para ser más perezoso. pour le plus paresseux. ¿Ah? Internet. Ah, va. Sí. Pour le cas plus dans internet. Я його вчу, хочеш він сюди. Yo le estoy enseñando para que se acerque más al Dios, M'a enseigné pour l'avancer plus beaucoup de bon Dieu. Вроді вчиться, да? А от тут що? pero él parece que está aprendiendo, pero se va más para la otra parte. Mais malgré la pas prendre, mais lui toujours incliné pour l'autre bagaille la chair. Ісус це в апостолах дуже мало. Jesús eso lo veía en los apóstoles, Jésus-Christ était ouais type de bagaille ça on apôtre. Але він їх терпів і вчив далі. pero él los aguantaba, tenía paciencia con ellos y les enseñaba Mais adelante. malgré ça, il était patience avec eux, il était toujours continué à enseigner. Він їх на молитву, а вони спать. Él les llama para que ellos oren con él y ellos se duermen. Il était qu'on montrer pour eux prier ensemble avec elle, malgré ça, il était qu'on a dormi. Бо він їм велике откровення на горі, а вони спать. Él tiene una revelación en la montaña y ellos están durmiendo. Et il était font révélation dans le monde, non, mais eux-mêmes disciples étaient dormi. Каже, браття, мені дуже тяжко помолитися зі мною, а вони спать. Él dice que tengo dificultades y todo, que oren por mí y ellos en vez de orar pues se duermen. Jésus-Christ t'a demandé la prière, il t'a dit, dans un moment difficile, aidez-moi à prier, malgré ça, il était dormi. Але Ісус Іуди не вигнав. Pero Jesús no expulsó a Judá. Mais Jésus-Christ pas mettait au dehors. Так само годував його, так само водив його, так само вчив його. Al igual él le enseñaba, le daba de comer, le enseñaba dónde ir. C'est comme ça, il était qu'on montre, il était qu'on enseigne, il était qu'on va manger, il était qu'on va aux directions. Ми маємо бути похожими на Ісуса, а не на Іуду. Nosotros nos tenemos que parecer a Jesús y no a Judas. Nous devons avoir ressemblant à Jésus, mais nous pas devons avoir ressemblant à Judas. Вчимося, браття. Tenemos que aprender І нам треба буде багато кого терпіти. y tendremos que aguantar a muchas personas. Nous devons apprendre et nous devons supporter un pile monde dans la vie. Багато терпіти. Tendremos que aguantar mucho. Nous avons pour nous passer ça avec un pile monde. Це така складна ситуація, що ти нічого змінити не можеш, а просто терпити. Es una situación bastante difícil que no puedes hacer nada con ella, solamente tienes que aguantar. C'est une situation qui est vraiment difficile que ou même personnellement pas qu'à changer, mais on doit supporter. ¿Es eso entendido? Ça, nous comprenons ça? ¿Lo has entendido tú? Si. Bien. Без команди немає. Sin equipo no podremos hacer nada. Sans une équipe ou pas qu'à faire rien. І з такою командою не просто. Y teniendo un equipo así, pues no lo tendremos fácil. Et là, nous avons une équipe comme ça, on va déjà connaître la pas trop facile. А волю Божу треба виконати. Pero tenemos que hacer la voluntad de Dios. Mais n'importe qui gens faut qu'on fait volonté bon Dieu. Ви знаєте, що у Павла одні приходили, другі входили? A Pablo también unos venían y otros se iban en su Et equipo. même dans le ministère, apôtre Paul, tout gain était qu'on venait, gain était qu'on allait. А в кінці взагалі всі покинули. Y al final de su vida, pues todos se apartaron de Mais él. à la fin de la ville, tout le monde est allé quitter pour contre lui. А ви знаєте, що у Христа всі в кінці покинули? Y a Cristo también al final todos le dejaron. Mais Jésus-Christ, à la fin, tout le monde est abandonné le tout. Ви маєте, браття, це знати. Tenéis que saber eso, hermanos. Vous devez connaître ça, frère mieux. Одного дня на собрання Христа тисячі людей залишили Ісуса. Un día, cuando Jesús tenía culto, pues miles de personas o 1000 personas le dejaron. Un jour, les Jésus-Christ était dans un problème, non? Des milliers de monde étaient abandonnés. Ви чуєте мене? ¿Me escucháis? Nous entendez samedi? Ви маєте бути готові. Tenéis que estar preparados. Vous devez être préparé déjà. Ви приходите, люди будуть виходити. Las personas, unas vendrán, otras se irán. Il y a un peu de monde qui va venir et il y a un peu de monde qui va aller. Ти йди за Ісусом і виконуй волю Божу. Tú sigue tras Jesús y haz su voluntad. Ou même marcher derrière Jésus et faire volonté.
Ви скажете Богу, Бог спитає тебе, що ти не виконав волю? Dios te preguntará, ¿por qué no has hecho mi voluntad? Bon Dieu parle pour le demander, pour qui soit pas de faire volonté? А ти скажеш, в мене були проблеми, мене люди покинули, в мене не було грошей. Y tú respondes, pues que tuve problemas, que no tenía dinero, que la gente, las personas que me han dejado solo. Quand on parle pour Dieu, dit bon, qu'on aime, t'as des difficultés, m'bat bien l'argent, tout le monde t'a allé quitter. А Бог скаже нам, Y Dios nos dirá, Et bon Dieu lui-même dit voilà pour nous. всі пророки мали проблеми. todos los profetas tenían problemas. Tout prophète qui a des problèmes tout. У всіх була нехватка грошей. Todos tenían falta de dinero. Et tout prophète qui a des manquement l'argent. І всіх покидали люди. Y a todos les dejaban las personas. Et tout le monde qui a abandonné. Vous comprenez? Послухайте мене. Escucharme. Tendez bien. Якщо ти сам, Si tú estás solo, Si vous pour compte, служи Богу сам. sirve a Dios solo. servez bon Dieu pour compte. Якщо в тебе сім'я, що ви там дивитесь? Машин не бачите. Всі туди дивитесь. Todos miran hacia allá. Aquí lo tenemos mejor. No, que todos están mirando ahí a la ventana, viendo los coches y Et todo. tout le monde regarde la fenêtre là, et puis vous-même vous Y regardez aquí moi-même. esta es más Et interesante. là, plus intéressant. Entonces vamos a ponernos ahí. On va le camper là. Bueno, yo estoy aquí. Même là, Kounia. Якщо в тебе є сім'я, сім'єю служи Господу. Si tú tienes familia, pues sirve a Dios con tu Eh familia. bien, si vous avez famille, eh bien, servez bon Dieu avec famille. Нема грошей. Служи Господу без грошей. ¿No tienes dinero? Pues sirve a Dios sin dinero. Ou pas de l'argent, eh bien, servez bon Dieu sans l'argent. Є гроші, служи Богу з грошима. ¿Hay dinero? Pues sirve a Dios con dinero. Ou avez l'argent, eh bien, servez bon Dieu avec l'argent. З автомобілем і без. Служи Господу. Con coche y sin coche, sirve a Dios. Avec machine, sans machine, servez bon Dieu. З командою, з церквою служи Господу. Con equipo, con la iglesia, sirve a Dios. Avec équipe, avec l'église, servez bon Dieu. Будь готовий на все. Tienes que estar preparado para todo. Ou devez préparer pour tout type de moment dans l'avion. Тоді тебе сатана не спинить. Entonces Satanás no te parará. Eh bien, Satan ne peut pas camper dans le cas. Ви розумієте, яка дивна річ, парадоксальна річ? ¿Entendéis qué rara es esta cosa? Et nous comprenons qui j'aime ça drôle. Не було грошей, був бідніший. Пішов за Господом. Era más pobre, no tenía dinero y seguía a Cristo. Горіло серце. No tenía dinero, era pobre, no cualquier persona. Ah, moun n'a pas de l'argent, il pas de rien, puis il t'a servi bon Dieu. Y seguía a Cristo y todo bien. Il t'a servi bon Dieu. І Бог почав давати гроші. Трошки, потім більше, потім більше. Después poco a poco Dios fue dando dinero, más Après y ça, más. après, bon Dieu commence à bénir, bon Dieu commence à bénir. Бог дає благословення, нема проблем. Dios da y bendice a nosotros, Bon Dieu ban nous et il bénit nous. Але більшість проповідників землі, більшість, pero la mayoría de los predicadores de la tierra, Mais majorité prédicateurs sur terre, ça. чим більше грошей, тим помаліше і менше служить Богу. cuanto más dinero tienen, pues más lentos son para seguir a Dios. Les gens viennent plus l'argent, eh bien, ils viennent plus lent pour servir bon Dieu. Understand? ¿Lo entendéis? А якщо прийшли великі гроші, то взагалі став. Y si llega una gran cantidad de dinero, pues puede pararse totalmente. Eh bien, si tu as une grande quantité d'argent qui t'arrive dans mes mains, bon, tout va servir bon Dieu encore. А колись горів, служив для Бога. Hace tiempo estaba todo ardiendo para Cristo, para su servicio. Tu es content côté quel t'es l'humain pour le faire service bon Dieu. Вони залі є, живі, я їх знаю. Yo reconozco a tales personas, están vivas. Los que dejan de seguir a Cristo cuando les llega una gran cantidad de dinero. Moi, quand on voit mon ça, au monde l'air depuis au jeune l'argent, il pas servir bon Dieu encore. Мій приятель, ми разом починали 30 років назад. Mi amigo, que nosotros empezamos a servir 30 años, hace 30 años empezamos a servir juntos. Et mes grands amis, ça fait 30 ans de cela que nous commençons à servir bon Dieu ensemble. Я до нього приїхав, а він ледве ходить в собрання.
духовних сил. Yo vine, nos vimos, nos encontramos y él casi no va al culto, casi está parado Quand il y a ya. moi, il presque pas dans le service encore, il presque paralysé dans l'évangile. là. Велика хата, багато грошей, багато машин. Tiene una casa grande, mucho Il dinero, muchos il a pile coches, l'argent, il a pile machine, pero ya no tiene misión. mais il n'a pas fait mission encore. Він мене запитує, каже, ти ще живий, Y él me ти ще pregunta, їздиш, ти ще місіонер. ¿tú estás vivo? ¿Sigues yendo por ahí por los países? ¿Sigues siendo misionero? Le pregunto a elle. Sí, sí, a él. Et puis il te demandé, jusqu'à présent vivant, on continue à aller dans le pays, comme on continue à être toujours missionnaire. Я кажу, да, мені скоро буде 60 років. Y yo le contesto, sí, ya dentro de poco cumpliré los 60. Moi, je dis oui, c'est vrai. Et moi, quelques jours là pour me 60 ans. Я донині їжджу по нашій країні, вже по багатьох країнах. Y yo hasta ahora estoy yendo por Ucrania y por otros países en el Et extranjero. jusqu'à présent, je continue à voyager en Ukraine et dans l'autre pays à l'étranger. Я проповідую Євангеліє, рятую людей. Yo predico el Evangelio y salvo a personas. Et me prêcher l'évangile là et bon Dieu sauver des gens à travers moi-même. Understand? Люди Божі, розумієте мене? Personas de Dios, ¿me entendéis? Et mon bon Dieu, homme de Dieu, nous tendons.